a ko mɛ o mɛ min ye kɛnɛ in a bɛ sigi sen kan bɔra de sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali ale kɛlen don ka jalaki ta ni ka Faransi sɛgɛrɛ bɔra de ka sababu kɛ mun ye min ye Faransi ale kɔni kɛmɛ ka Mali sariya caman k'o kan sɔsɔ bɔra de min ye i yɛrɛ sago kɛ ni k'o ta ni ka anw sɛgɛrɛ a barata Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo hali ni Faransi ye an mara ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a siɲɛ gale min ye marabaga jugu ye a ka maraden bɔra de o ka wele min ye ɲɛseligi naani ka ɲɔgɔn ye soba la ni k'o kɔ dan ntɛnɛn da a ko nin y'a siɲɛ gale kabini Ala ye diɲɛ da a ko n'i ye ko jateminɛ diɲɛ kɔnɔna la Bakari a misali dɔ bɛ ta Mali kan sɛbɛnnikɛla ko Conseil de sécurité des Nations Unies bɔra de min ye kamanagan ye o dugu jɛnbɛ min ye Faransi ye a t'a dɔn a bɛ min kɛ u kɔnɔ guama u ma fɛn gɔni dun Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi bɔra n'a tun b'a dɔn a t'a kɛ a ko an bɛ don min na ko bi Maliden bɛɛ lajɛlen kan ka jɛni k'an ka transition ɲɛmaaw dɛmɛ colonel Assimi Goïta bɔra ni ka taa bila ka gouvernement la u ye jagɛlɛya min kɛ u ye cɛfarinya min kɛ u ye ŋanaya min kɛ bɔra k'u tɛ k'a kɛ n'u kelen tɔgɔ ye koyi u bɛ k'a kɛ ni faso Maliba de tɔgɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sama bɛ maa min ɲɛ ngomi juru gosi t'i la min ye anw ka jamana ye jamanadenw de ko bi an bɛ Assimi Goïta kɔ jamanadenw de ko bi an b'an ka cɛmancɛ fanga maaw kɔ jamanadenw de ko bi an b'an ka sɔrɔsiw kɔ bɔra k'u bɛ jɔrɔ mun na bilen u ka taa n'u yɛrɛ ye furu tututu sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransi ye hakilina jugu min ta ni ka faso Mali sɛgɛrɛ bɔra ni ka don jugu fɛ janfa jugu kɔnɔna la ni k'an ka jamana buruja maa minnu ye jadisiw ye maa yɛrɛ bɛ se ka fɔ ko jadisi bin wa Faransikan ŋanamu wari min ye Faransikan namara Faransikan namara Faransikan min kɔni Mali a burujali ye bɔra k'u bolo minɛna bɔrɔ kɔnɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi ye a kamana gannen bɛɛ bɔra Emmanuel Macron a y'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra sɛbɛ ye tuma min na a ye wuli ka jɔ boloda min ye taama ye k'o boloda farafinna jamana jimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Senegali masakɛ Macky Sall a y'o bila ni kana colonel Assimi la kuma ɲɔgɔnya hakilina mun b'a bolo ŋaniya mun sirilen b'a bolo ka taa Nations Unies ka kiiritigɛso kan k'u k'a dabila ne m'a fɔ ye kabi don min ye sɛbɛnfura in kalaya ko Macky Sall ne m'a fɔ ye ko Gorgui a n'an b'a ka wariko makara na a ka port nafolo a n'an b'o makara a n'an bɛ ci wɛrɛ la dɛ ko tɛ maanifin b'i to sira la ka kansiri bɔ nɛrɛ la siga t'o la dɛ wa ci wɛrɛ in dɛ o de ye Macron ka ci ye Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko Macky Sall nana min na duguduguma la Bakari ko man golofa a ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ ye min ye Algérie masakɛ n'o ye Tebboune ye a taara o fana fɛ yen ni ka taa da don Maliko la Mali ye hakilina mun ta ni ka Faransi sɛgɛrɛ o kuma k'a b'a fɔ Tebboune ye a ka kuma Mali ɲɛmaaw fɛ o ka sabali nin ko in a ka se ka bila dɔ sɛbɛnnikɛla ko Tebboune fana a y'a jira k'a fɔ a bɛna kuma Assimi fɛ o kuma min ye Assimi ye a ko Tebboune ma n ka bonya b'i kan Mali ni Algérie sigiɲɔgɔnma ye nka min ye Faransi ko dali ntɛnɛn na a y'aw dabɔ a la a y'aw dabɔ a la dɛ jɔn wala ka kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko Bakari Faransi kamana ganna a t'a dɔn bilen a bɛna dɔnsen mun ta wari min kɔni ye Faransi ni Mali ye jɔn de tun b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ waati tɛmɛn'o la ko Mali bɛna ta ka Faransi sɛgɛrɛ jɔn de tun b'a dɔn min ye Faransi jamanakuntigi ye a bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ Mali bolo a bɛ dɛsɛ ka dumuni kɛ Mali bolo o kuma k'o de dugu jɛra bi dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali ɲɛmaaw ye o y'a jira k'a fɔ prévu sugu bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo Faransi a ye janfa mun ta ka Mali sɛgɛrɛ Bakari nin ko in kɔni k'a bɛ taa ɲɛfɔ de diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔkun tɛmɛnen Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ni Chine ka lasigiden an ka jamana in kɔnɔ u ye ɲɔgɔn ye u ye jigisigi kuma caman ta Bakari Chinois bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na Russiw bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na n'o tɛ min ye Union européenne maaw ye Bakari olu kɔni y'u kantigɛ da yira k'olu ka dɛmɛ bɛ Faransi k'u tɛ bɔ Faransi kɔkɔrɔ ko hali n'a bɛ nkalon kan n'a bɛ nkalon kan nin ko in ka nɔgɔ ko ye Buwa Jabate Faransi sɔrɔdasi su minnu b'anw bolo yan u photo minnu bɛ yan u ka sɛbɛnfura minnu bɛ yan an ka nin bɛɛ lajɛlen ta k'a da ORTM kɔrɔ olu k'a publier k'a filmer bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama tubabu su hali bugu maralen bɛ glace la o comment
N'i y'a ye k'an dafa mugu jalan na a ɲiginji m'an da kɔnɔ nin ko kɔni ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ ye ni tubabu ko k'u tɛ bɔ Faransi kɔ kan anw kan ka taa sira min fɔ o de ye nin o donnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni kuma saba ye Bukari o de bɛ ka fɔ maaw fɛ kuma fɔlɔ ye jumɛn ye min kɔni ye Faransi ye ale kɔni kɛn bɛ ka kuma ninnu nkalontigiya Bukari Tarawele o de kuma bɛ Faransi masakɛ da o de kuma bɛ a ka jamanadenw da o y'u taabolo ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bukari Tarawele min ye kuma filanan ye i b'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ an wasalen don sabu jukɔrɔma don dɔ banna maa min kɔni bɛna an dɛmɛ janko an bɛ se ka wasa sɔrɔ min ye kuma sabanan ye Bukari Tarawele o de ye Faransi bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin ko in a ka se ka da kɛrɛfɛ o kuma Bukari a kana se ka sigi sen kan a ko min kɔni tubabuw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ Faransi ye nka Rusiw ni Chinois olu ko k'olu tɛ don kurun kɔnɔ nkalon kan Bukari k'u tɛ don kurun kɔnɔ fali fɛn nkalon kan ko Faransi bɛ ka ko kɛ Bukari Tarawele k'u tɛna dɛmɛ nkalon kan o kuma ko n'a bɛ ka Mali buruja ko o tuma min ye Mali ye n'o de ka hakɛ b'a bolo Mali ka tiɲɛ de b'a bolo k'olu bɛ tigɛ tiɲɛtigi kɔ o kuma ka Faransi ale de ye Mali mara ka tɛmɛ o kuma bi ko min ka d'a ye k'a bɛ n'o kɛ Mali la ko tile banna Chinois ko ten Bukari Tarawele Rusiw fana ko ten min ye Putini ye Putini kɔni ale ka kanubagaya o tan bɛ ka Mali sɛgɛrɛ kabini waati jan Bukari Tarawele a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Mali ye sa n'an kɔni ye wulikajɔ sabati Bukari Tarawele ni k'o ta k'ale ka jamana sɛgɛrɛ ɛlɛ ni a seko n'a damayira ye fɛn o fɛn ka Mali dɛmɛ Bukari Tarawele janko ni jagarija kɛnɛ bɛ se ka sigi cogo min na ko tɛna bala ale fan fɛ nin bɛ ban pewu n'Ala sɔnna nin bɛ kɛnɛ Bukari Tarawele ko a mɛn o mɛn Mali k'a bɛ taa Faransi ko da Nations Unies ka kiiritigɛso kan New York Nations Unies jamana kɔnɔ n bɛ fɛn dɔ f'u ye buwa tubabubilen kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi tubabubilen an b'a ta baarakɛdenya la Mali in kɔnɔ yan kana siga e kun y'a dɔn ko farafin jamana dɔ bɛna ja gɛlɛya ka Faransi wele Bɔgɔ Jɛnɛle kan diɲɛ seligi naani tɔn b'a kɔnɔna na abada nin y'a daminɛlen Bukari Tarawele min kɔni ye Élysée Bukari u bɛɛ lajɛlen kamana gannen don Bukari k'u kɛlen don k'u bolo ni bulu da kɔnɔ u bɛ k'a kinwo n'u tɛ ɲini k'a tigɛ ka bɔ la ala ni kamana gan fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ reporter kɔnɔ la rédaction u ka sɛbɛnni don Jabate reporter fasirilikɛlaw b'u fo ka fara a wulikajɔ kɛbaaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant nin ye Musa Bilali Sidibe fulakɛ nin y'a ka fasiri ye fulakɛ ko di Bilali ko min ye Goodluck Jonathan ye dɛ e ko sɔɔni k'an tɛna bâtiment dɔ jɔ ka o bila a tɔgɔ la wa bawo min ye a ka taama laban ye a bɔra k'o kɛ karido a cunna anw fɛ yan a n'a ka pankuru ka bɛn septembre kalo in tile 4 ma san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ a taama in tile 3 taama don a ko a kan ka kuncɛ bi tarata wa n'i y'a lajɛ fana min ye Goodluck Jonathan ye a kɔni a ye nin kɛ gundola taama ye bawo min ye gouvernement jumali ye n'o ye transition ɲɛmaaw ye ka taa se CEDEAO maaw ma nin kulu fila ninnu si ma kɔrɔfɔdi ani kunnafoni ka ɲɛsin Goodluck Jonathan ka nin nali ma wa n'i y'a lajɛ min ye cɛkɔrɔba ye a n'a ka banfula y'a kunkolo la ko taama in a kun ɲɛsin bɛ fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye min ye kɔsada in na anw ka maaw n'o ye transition ɲɛmaaw ye o kun ye hakilina dɔ ta min kɛla sabu ye CEDEAO kun kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin faso Maliba ma o ka se ka wuli wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye révision constitutionnelle ye ka taa se min ye anw ka élection n'o ye kalata ye o ko kan ka boloda cogo min na o bolodali fana tɛ taa tɔn min sigili kɔ sen kan n'o ye autorité a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye EJ n'i y'a lajɛ o jɛkulu o maa minnu n'o ye maa 15 ye olu fana sigi furadama sen o jɛkulu sigi furadama sen kan maa 15 min b'a kɔnɔ min ye colonel Assimi Goïta ye ale de kun kan ka sariya bolo dɔ ta n'o ye décret ye min bɛ olu bila baara la Goodluck Jonathan ko a ka nin tile damadɔ taama kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla taama bɛ kuncɛ bi tarata a ko k'ale ka yeta n'a ka faamuyali ye fɛn min ye ko caman bɛ yen olu fɔra transition ɲɛmaaw fɛ ko nka ko sumaya don bɛ a ko don waleyali la ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima kalata transition ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko kalata min bɛna kɛ faso Maliba kɔnɔna na k'a bɛna kɛ ka bɛn n'a waati kofɔlen ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ n'i ye Goodluck Jonathan ka wulikajɔ lajɛ a ka bɔli laban anw ka jamana kɔnɔ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn ko bawo min ye juillet kalo tile 21 ka taa se
ani saba ma san 2022 a ye bɔli kɛ anw ka jamana kɔnɔna na o senfɛ fana i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ fana sigila sen kan min bɛ révision constitutionnelle ka taa se kalata sigili jɛkulu olu ka sigili n'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka fɛsɛfɛsɛli ka se k'o ko ni ka baara nɔ minɛ u nɔfɛ olu ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ fana na a sen yela o la bawo a tun b'o kɛnɛ kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ min ye gouvernement ye olu kɔni u kan ka fɛɛrɛ sugu ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan waasa min ye hakilinaw ni layirukan min di bɛ CEDEAO jamanakuntigiw ma o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ a ɲɛma bawo n'i y'a lajɛ jamana in k'a sɛgɛnna a tɔɔrɔla wa n'i y'a lajɛ kokura min ye jamana in ye bɛɛ lajɛlen ye jamanaden fara jamanakuntigiw kan min ye transition ɲɛmɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ lajɛlen hami ye jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye wulikajɔ ye o kɔni b'a la ka sabati transition ɲɛmɔgɔw fɛ don n'a dugujɛ jamana ɲɛmɔgɔw minnu y'u ka wulikajɔ ye jamanadenw ka lafiya kanako ka sabati min ye kalatako ye transition bantɔla o ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sabu ye waasa bɛɛ lajɛlen ka sigi yɛrɛ ye a ko kɔnɔna na nka ko n'i ye ko in lajɛ Goodluck Jonathan ka fɔ la jɛkulu min n'o sigira n'o ye EJ ye 15 min b'a kɔnɔ olu ka sigili a kɛra dabali banko ye bawo min ye sobo ye min bɛ wele ko tirage au sort o de tala ka ɲɛsin u ma bawo u ma bɛn ko la nin b'a jira k'a fɔ politicien minnu kɔni bɛ dabara la ka yuguyugu maaw da la ka tugu k'olu ta ye maliko ye ka taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i dufa de bɛlɛ bɛɛ lajɛlen ta ye nafa ɲini ye ala ɲini tɛ diinɛ ko tɛ wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye politicien ninnu ye olu ka bɛnbaliya olu de nana ni tirage au sort kɛli ye wa u y'a jira fana k'a fɔ maa 15 min sugandilen filɛ n'o bɛna don EJ kɔnɔ k'olu kɔni olu fɛla ko tɛ wa k'u sen tɛna ye a la o dɔ b'a jira k'a fɔ gɛlɛya dɔ fana e k'o funufunu t'a fɛ ka wuli wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye politicien ninnu olu k'u yɛrɛ minɛ k'a fɔ k'u sen tɛna ye EJ ka baara o kow sɛgɛsɛgɛli la u nɔfɛ k'o ko bɛna kɛ gɛlɛya belebele ye wa ni kalata kɛra ni hakilinaw ni nin taabolo ninnu kɔnɔna na a gɛlɛya ko a kɔlɔlɔ k'a bɛ bonya kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na min ye Musa Bilali Sidibe a ka fasiri don Bokari Tarawele ye joona ne bɛ n tigɛ don ko kura Mali tribune na sɛbɛnnikɛla n'o ye Ibrahima Ndiaye Bokari Tarawele a ko an ka taa Bamakɔ mairie-ba kɔnɔ Bokari Tarawele juma don n'o bɛnna septembre kalo tile 2 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 10 waati Bamakɔ mairie-ba k'a ye laada dɔ bolodalen b'a bolo a y'o lakile Bokari Tarawele laada in ye mun ye sankɔrɔ Bokari Tarawele ni k'a da don nafolo min tun ŋaniyalen b'u bolo baara min kɛra nafolo la min sɔrɔla ni ka ɲɛfɔli kɛ jama ye sɛbɛnnikɛla ko n'o de restitution ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ maire-ba Adama Sangare Bokari Tarawele a ko maa kelen baara man di min ye a jɔɲɔgɔnw ye première adjointe madame Kamara Fatimata Tarawele ka taa bila min ye deuxième adjoint n'o ye Ibrahima Jone min ye Bamakɔ mara o ɲɛmaaba n'o ye gouverneur ye Ablaye Kulubali Bokari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen tun sigilen b'a kɛrɛfɛ min ye dugutigilakaw ye Bamakɔ tigiw ɲamakalaw ka taa bila diinɛ ɲɛmaw la société civile Bokari Tarawele k'a ye wele bila nin bɛɛ ma ni ka kɔgɔ k'a tɔ la o ye an kunnafonidilaw ye Bokari Tarawele e tigɛ ɲɔgɔn wɔɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca a ye na mairie a ye hakilina minnu ta san 2021 mun ni mun kɛra a kana lamɛn hali ni an bɛ 2022 o laban na k'u mana mɛn cogo cogo Bokari Tarawele k'a ka fisa ni a ma kɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana a bɛ dabolo min na an bɛ don min na ko bi o dogolen tɛ maa la gɛlɛya o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Mali gɛlɛya o dogolen tɛ maa la Mali kalaya o dogolen tɛ maa la nka Ala mana fɛn natigɛ jɔnni waati o waati o tuma k'i bɛ baara kɛ ka bɛn ni o ye sɛbɛnnikɛla ko 2021 Bamakɔ maire-ba Adama Sangare a y'i da don a la a y'a jira k'a fɔ mairie ye nafolo min ŋaniya n'o de ye budget ye o tun kan bɛ ka wari min boloda o de ye miliyari 78 n'o sɔrɔla kalanko bɛ ɲɛnabɔ kɛnɛyaw bɛ ɲɛnabɔ siraw bɛ dilan yelenw bɛ dilan Bokari Tarawele ka taa bila dugu ale bɛ sanuya nka miliyari 78 ko dɔwɛrɛ ma sɔrɔ san 2021 miliyari 37 50% sɛbɛnnikɛla ko maa min sigilen bɛ ka 78 maa kɔnɔ n'o ye 35 sɔrɔ Bokari Tarawele o baara kɛcogo tɛ kelen ye Bokari Tarawele baara kumaba minnu bɛ yen olu bɛ taa ni k'o baara bolo dɔ jan ko mairie kana se ka jɔ cogo min na a ko jamana min kan ka dɛmɛ ta ni ka mairie sɛgɛrɛ o ntanya bɛɛ Zonzaniba ta ye kɔmɔ ye maire y'a yɛrɛ k'a fɔ kɔmɔ ma bɔ Zonzaniba bɛ boli k'i dogo k'o kɛmɛ mairie ka baaraw ye subvention dɔ bɛ décentralisation ye hakilina minnu fɔ a baara kɛcogo ɲuman jɔyɔrɔ dɔ kalifala collectivitéw la jamana kan k'i bɔ minɛn dɔ kɔrɔ ni k'o bila maire bolo a n'a nafolo ye o tuma k'a kuma de bɛ sen na a nafolo ma ye ban n'a dun nafolo ma ye ko majɛ bɛ baara la hali bi n'o ye bɛɛ fanga décentralisation ye o don
sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ maire ba Bɔkari Tarawele a wasalen a y'a yira k'a fɔ ni kuma bɛ maa kɔnɔ tuma min na n'i m'a fɔ Bɔkari Tarawele k'a bɛna ni degun belebeleba ye ni ɲɔgɔnna kɛnɛ k'a tɛ sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a fɔbaliya a ɲɛdɔnbaliya a bɛna ni kinikini ye a bɛna ni sɔsɔli ye a bɛna ni kamanagan ye Bɔkari Tarawele k'ale yɛrɛ maloyalen bɛ ale bɛ kɛnɛ mun kan ni ka kuma ko k'a sababu kɛ mun ye ko n'i ye Bamakɔ lajɛ bi ɲamanbɔnyɔrɔ o kɛn bɛ fan bɛɛ lajɛlen ye i sen mana munumunu a bɛ da ɲaman dɔ kan k'o man ɲi ka ye Bamakɔ kɔnɔ bi ɛlɛn ni a bɛ kɛ cogo di Bɔkari Tarawele o kuma ko min kɔni ye wulikajɔ ye mairie y'o kɛ Bɔkari Tarawele ko malamini dan ye samafaga ye nafolo n'a t'i bolo ka baara kɛ i bɛna se ka baara kɛ cogo di décentralisation ni a sariya ye fɛn minnu fɔ min ye tédérali ye dugudenw ka ɲi k'o sara maa kelen o maa kelen darasi 600 Bɔkari Tarawele ko jɔn de bɛ k'o sara an ka jamana in kɔnɔ bi o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele min ye dɛmɛ dɔ bɛ yen n'o ye ɲamancɛ wari ye du kelen o kelen 600 ko du joli de bɛ k'o fɛnɛ sara an bɛ wuli kuma bɛɛ an ka hakɛ nka an ka kɛta Bɔkari Tarawele jɔn de b'a ka kɛta kɛ jamana jɔliko la mɔgɔ si t'a kɛ ala nka anw nɛn ka di sogo ka pasa muru da ka go sogo ka pasa de Bɔkari maire man ɲi maa tɛ da maire kan dɛ nka Bɔkari Tarawele an minnu ye population ye anw jɔyɔrɔ kɛra mun ye maire dɛmɛli la dɔrɔmɛ kelen bɔ k'a di mairie la walima maire n'a ka baarakɛlaw ma i b'a sɛgɛsɛgɛ a nɔfɛ n'a ma kɛ ka ɲɛ fɛn min ka di ye sariya ka ko a ko k'a ka kɛ cogo min na i b'o sɛbɛn don ka ɲɛsin a la nka n'i yɛrɛ min ta kɛ dun anw de ko an ka dura mais an ka devoir jɔn de b'a ka devoir k'a kɛcogo lakika la a filɛ dɛ fossetigiw falen tɛ nin san mana kɛ tew ka ban n'an ka an bɛ ɲɔgɔn ka ɲamanbɔyɔrɔ ni tasaw kɔrɔ a n'a mana a filɛ an kan k'o kɛ k'a ɲɛsin fossetigiw ma an kan k'o kɛ ni fossetigiw gerenna fana ji bɛ tila ka walankata ka ɲɛsin maaw ma an bɛ tila ka kule ko maire ɲɛ bɛ nin na jɔn y'a datugu Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Ibrahima Ndiaye ye a ko Bamakɔ maire ba ko a ko fan bɛɛ kɛn bɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye ɲaman suma Bɔkari Tarawele nafolo de tɛ bolo la sabu baara kan ka kɛ ni nafolo min o ntanya bɛɛ a ko maaw kan ka nafolo minnu sara Bɔkari Tarawele ko wajibi de don k'ale b'a fɔ an kunnafonidilaw ye an ka fara olu kan Bɔkari Tarawele kan ka kibaruya lase jamanadenw ma o kuma bɛɛ lajɛlen kan ka min bɔ jamana jɔliko la an k'o sara joona joona Bɔkari ko de bɛ kibaru ɲɔgɔn kan mairie ka hakilina bolodalen minnu bɛ yen kuranko kɛnɛya kalanko sira labɛn ka taa bila ɲamancɛ la Bɔkari Tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka boloda n'o ye nka fɛn mun tɛ bolo kɔnɔ n'i ye bolo tunun k'a laban bolo bɛ kari dɛ o kuma min ye Bamakɔ maire ba ye a y'a yira k'a fɔ hakilina caman bɛ yen o kuma min kɔni ye fanga ye ko kɛn bɛ k'a kɔ don min kɔni ye décentralisation hakilinaw ye a b'a ɲini fanga fɛ u k'u kɔfilɛ ministère de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement de la transition u k'u kɔfilɛ dɛ Bɔkari Tarawele min ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a yira k'a fɔ Bamakɔ gouverneur tun bɛ yen wa ko yɛrɛ ye kuma lamɛn furutututu o ye kuma ta o ko Adama Sangare filɛ ne ka hakilina min ta n'o ye ka kuma k'a kɔma segin dugudenw ye a ko nin kan ka kɛ Mali maire bɛɛ lajɛlen fɛ Bɔkari Tarawele k'a daminɛ an ka commune k'a daminɛ commune Gale fo ka taa bila commune laban k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Kidali Mali maire kelen o kelen k'i kan k'i ka san baara k'a fɔ dugudenw ye o kuma ko fɛnɛ majɛ bɛ jamana in kɔnɔ nka k'ale bɛ Adama fo ko Adama ye courage ta a ye galabu ta Bɔkari Tarawele k'a ye min kɛ Bɔkari ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la k'ale yɛrɛ fari fo n'a ka baara kɔnɔna la o kuma n'o ye Bamakɔ gouverneur ye n'o ye Ablaye Kulubali ye a ko nin kan ka kɛ misali ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele min ye Adama Sangare ye a y'a yira k'a fɔ k'ale ye hakilina dɔ ta ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ n'o ye projet min ye buyaba ye Bɔkari o projet tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka na ni bisi kuraw ye an ka jamana in kɔnɔ nka a ko o hakilinaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ni chinois ka nafolotigiba dɔw Bɔkari Tarawele o voyage tun kan ka kɛ ka t'o convention signer Chine jamana kɔnɔ a ko min ye san 2019 ye u ye ale minɛ taama bɛ boloda kalo tile 25 Bɔkari k'a minɛna kalo tile 21 o kuma min ye chinois ye u y'a datulu la k'a da jaba la ni Adama Sangare tɛ yen délégation na abada kulu fɛnɛ bɛ n'u kɔ don ni projet na Mali kɔnɔ projet dun ye miliyari kasabi caman de ye o kuma k'o kɛra mun kama wa nin kɔni nin y'anw sotaramataalaw nin y'anw n'o projet in réalisé la nin y'anw ka tile de bɔlen fo projet wɛrɛ sa nin banna chinois ko abada ko Mali kelen tɛ jamana ye ko ni an y'an ban ka taa nɔfɛ Konowari tun b'a nɔfɛ u y'a di Konowari ma ani Laginɛ i ye jamana in ko ye sa wa voilà Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye bɛnsɛnkɔniya ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛbaliya ye a ko de bɛ faso Maliba kɔnɔna la n'o tɛ maa min bɛ n'o ye Bamakɔ maire ba ye a dɔnnen bɛ jɔyɔrɔ min b'a bolo jɔyɔrɔncinin tɛ ka taa projet ka taa convention signer jamana tɔgɔ la ka na ni nafasɔrɔ sira ye jamana kɔnɔna la mun na ka bɛlɛ k'o ɲimi ɲɔgɔn na ni k'o minɛ ka bɔ jamana ka hɛrɛ kɔrɔ dabɔnkama don wa
walima bɛna ni hɛrɛ mun ye o de mandi dɔw ye wa wɔtɔrɔ jamana bɛna yɛlɛma ka kɛ jamana moderne o de mandi dɔw ye wa wɔtɔrɔ ko nin kɛra gɛlɛya belebeleba ye dɔw fana bɛ fɛ an ka to nin cogo na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni projet in tiɲɛni ka ɲɛsin Bamako ma a ma kɛ adama ye dɛ a kɛra malidenw de ye sabu min y'an ka jamana kɔnɔ ale tun bɛ kɔ adama ye hakilina ɲuman min ta k'a bɛna jamana dilan k'a jɔ dɔw de ma sɔn k'a tɛ kɛ ko Mali bɛ to tan dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Ibrahima Ndiaye ale ka sɛbɛnni don Mali tribune ka fara Ibrahima Ndiaye kan b'u bɛɛ lajɛlen jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feere Bɔkari Tarawele i tiga don Bonjabate o ko tɛ kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigi den ye k'i kunda kogo la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn dɔw k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Abdurahmane Jamutene nin ye a ka fasiri ye ko an ka taa CNOS la dɛ ni o ye centre national d'odontostomatologie ye n'i y'a ta k'a lajɛ o ja b'a la kura min n'o kan ka jɔ Amudalayi Aseyi 2000 la n'i y'a ko lajɛ sugubulon dɔw b'a la ka ŋunuŋunu kan fɔ k'a fɔ ko sugubulon k'a ma kɛ jɛlenya kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min Abdurahmane Jamutene ye ale ko k'a wulila k'a ko ɲɛɲini a y'a ɲɛɲini wa a y'a ɲɛ sɔrɔ fana bawo n'i y'a lajɛ min ye direction in ye u kɔni u bɛ jabala kɔrɔlen min na u b'a fɛ ka bɔ yen wa min ye Aseyi 2000 ye u ka jabala kura u b'a fɛ ni ka taa jabala kura ye ni ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye nka o jɔli o tɛ taa wulikajɔ kɔ wa min ye jamana yɛrɛ sugubulon sariyabolow ye bɛɛ lajɛlen kan ka o taabolo ninnu ni ko o faamuya bawo min ye nin ɲɔgɔn na bâtiment belebele ye n'a bɛ jɔ min ye direction générale des marchés publics ye olu sen bɛ ye a la wa min ye centre yɛrɛ ye ɲɛmaya bulon ye olu sen bɛ don a ko la ka taa se service technique ma minnu bɛ yen n'olu jolen bɛ baara in yɛrɛ kɛli la nin bɛɛ lajɛlen sen bɛ a la fo ka taa se délégation des services publics ma nin bɛɛ lajɛlen sen bɛ ye sugubulon a ko mataamaw ni ka a kɔnɔ ko ni k'a sigi sen kan wa n'i ye ko in lajɛ min ye centre hospital universitaire odontostomatologie ye n'o ye CHU CNOS ye o kɔni a ɲɛmaya bulon n'o y'a direction générale ye u ye laseli kɛ waati tɛmɛlenw na min kɔni ye kunnafonidi sɛbɛnfura dɔ ye n'o ye les échos ye wele min kɔni n'o ye a ka numéro 1670 min kɔni n'o o tala mars kalo 2022 mars kalo tile 18 san 2022 wa min ye avis de manifestation d'intérêt ye o de kun sɛbɛn bɛ fɛn in kɔnɔna na u k'u bɛ welelakan bila ka ɲɛsin an ka kabinɛw ma ka taa se architecte ka bureau ma minnu bɛ yen sa n'olu ka yɔrɔ in jɔli ni a taabolo n'a kunnafoni u bɛ ye k'a fɔ k'u kan ka se ka baara k'a la u ka se ka wulikajɔ kɛ o wulikajɔ i b'a ye k'a fɔ kɛnyɛrɛ fɔ jɛkuluba 6 olu de kɔni nana n'u ka sɛbɛnfuraw ye bɛɛ lajɛlen bɛ enveloppe kɔnɔna na wa kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ a jirala k'a fɔ ko min ye date ye a jirala k'a fɔ min ye juin kalo tɛmɛnlen tile 15 ye san 2022 demande ka taa se pièce administrative minnu n'olu kan ka fara i ka demande sɛbɛnlen kan ani hakilina minnu bɛ yen n'o bɛ marché yɛrɛ ɲinili ni ka o taabolo ni ka o taama o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati ka bɛn juin kalo tile 15 ma wa min ye dépouillement ye n'o de ye sɛbɛnfura ninnu ka u dayɛlɛ sugubulon kan maa min n'a ka kan ani min ye proposition kɛ n'o ka proposition n'o bɛ jamana n'o bɛ taa jamana kanu na n'a ka musaka n'a da gosi ma bon kosɛbɛ o kɔni baaraw ka se ka o sigi sen kan commission dɔ fana sigila sen kan min b'o ko bɛɛ lajɛlen ni k'a fɛsɛfɛsɛ o fɛsɛfɛsɛli o baara fana bolodala ka bɛn juillet kalo tile 14 ma san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni architecte bureau ninnu ye ka taa se ni cabinet d'entreprise ninnu ka baara ɲɛsin bɛ sojɔ ma nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sélection baalen kɔ 6 o de sugandila o 6 fana na 3 kɔni bɛ yen CHU CNOS ka fara commission min n'o sigila sen kan ka se ka baara in kɛ olu kɔni ye 3 de sugandi nin 6 ninnu jɛma wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kura min ye 3 in sugandilen kɔ maa 3 wɛrɛ min bɛ yen n'olu kɔni ma se ka gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka se ka gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka sugubulon in sɔrɔ u ye i b'a ye k'a fɔ min ye centre in ye a ɲɛmaya bulon n'o ye centre hospital universitaire odontostomatologie ye u kɔni u ye lettre kɛ o lettre fana kɛla ni ka ɲɛsin maa 3 in ma minnu n'olu ma gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka sugubulon sɔrɔ u y'a jir'u la fana k'a fɔ min ye taabolo caman ye ani majɛ caman kɔni kun bɛ yen pièce administrative n'olu kan ka fara u ka demande kan
ko kɔni olu caman ye majɛngɛ ko bi certifié conforme n'o minnu kan ka fara demande kɛli kan o caman majɛ ko a yela o senfɛ fana i b'a ye k'a fɔ u ye sariya b'a jira k'a fɔ ni nin ko fana kɛla lettre in mana kɛ ka ɲɛsin ma don min ani waati min na n'i ye lettre in sɔrɔ tile 2 b'i bolo waasa ka se ka i yɛrɛ ɲɛfɔ ka ɲininkaliw fana kɛ mun y'a to ne ma se ka sugubulon sɔrɔ wa mun y'a to fana ne ka cɛkɛda a ma se ka wulikajɔ ni ka se ka a sabati ka ɲɛsin sugubulon sɔrɔli ma o ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ wa ka marché public nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla ka ɲɛsin n'o ye direction générale des marchés publics nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛla ka danganiya kɔnɔna na maa saba n'o ye cɛkɛda saba ye n'olu sugandila olu ka sɛbɛn a bilala ka taa di direction générale des marchés publics ma u y'a jira k'a fɔ jɔngala bili hak olu kɔni ninnu sugandila hakika kɔnɔna na wa ninnu fana sugandilen kɔ consultant dɔ bɛ yen n'o kɔni de bɛ na baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni saba nɔfɛ k'u ka baara kɛta ni k'a jate minɛ u nɔfɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen fana u ka hakilinaw o t'a la ni ka o sigi sen kan wa a jirala fana k'a fɔ maa min bɛna sugandi u ka sugandili o fana bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na o sugandilen kɔ baara minnu bɛ ta ka kalifa a la jɛkulu in fana ka wulikajɔ bɛna kɛ min ye o de ye o consultant in fana ni k'a sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ n'a sɔrɔla a ka baara minnu ani taabolo minnu bɛna ta ka kalifa a la n'a bɛ se baara in kɔrɔ n'a bɛ se ka baara in kɛ ka se a hakɛ la wa n'i y'a lajɛ min Abdramane Jamdɛnɛ ka kɔrɔfɔ ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ye min ye utikalo tile 25 tɛmɛlen ye i b'a ye k'a fɔ ouverture des offres financières a o kɔni o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda la wa ka kɔ o ɲɛ min ye ouverture des offres techniques ye nin bɛɛ lajɛlen fana fɛsɛfɛsɛ la wa bɛɛ lajɛlen de kɛla sariya kɔnɔna na direction générale des marchés publics k'a taa ni ka segin olu kɔni jɔyɔrɔ ka bon a ko kɔnɔ kosɛbɛ u y'a jira fana k'a fɔ min ye CNOSS ye u ka baara n'o ye centre national d'odontostomatologie ye u ka bâtiment kura min n'o bɛna jɔ a se 2000 kɔnɔna na k'a bɛna jɔ jɛlenya kɔnɔ wa a taa bɛ ka kalifa cabinet d'architecture minnu na olu ka bɛna baara in kɛ i n'a fɔ a laɲinilen bɛ u fɛ cogo min na wa consultant min bɛna ta ni k'u sɛgɛsɛgɛ u ka baara la o fana ka sugandili o kɛra jɛlenya kɔnɔ u ka baara fana n'a kuncɛ la bɛɛ lajɛlen na nimisi wasa sɔrɔ a la ka taa sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yen olu kɔni maa bɛ se k'a bisigisa k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ma gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ surubulon kɔnɔna na olu de kɔni daan bɛ maa wɛrɛw su minnu kɔni b'a la ka kolo k'a la kan caman fɔ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Abdramane Jamdɛnɛ a ka fasiri bon Tarawele nɔrɔna bɛ sɛkili minɛ yɔrɔ min na yen tɛ juguba saga taga yɔrɔ ye siga t'o la bɛ tigɛ don joona min ye journal aujourd'hui sɛbɛnnikɛla n'o ye Isaac Mayiga bon Tarawele a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban agro business Mali kɔnɔ bon Tarawele Mali ale ye sɛnɛkɛ jamana ye ala kɛmɛ ka ba joliba ba fila latigɛ jamana ye n'o ye fleuve Niger ni fleuve Sénégal ye bon Tarawele min baara kɛra kɛcogo la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ kɔngɔ ma ɲi ka jamana minɛ bon Tarawele an ma ɲi k'an bolo mana bɔ foyi nɔfɛ kɔfɛ a ko ala ye dugukolo belebele di an ma ni ka tila ka ji di an ma ka tila ka hakili di an ma a tɔ tora mun ye an ka baara boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko faso maliden cɛba dɔ bɛ yen ni ale kɛmɛ ka hakilinaba dɔ ta n'o ye projet Jason ye Jason projet Bɔgɔri hali bi o bɛ ko min na o ye ɲɛtaga ye a y'a yira k'a fɔ Jason projet a bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ o de ye Ibu groupe ye n'o dun kofɔra Bɔgɔri Tarawele a bɛ cɛ kelen mun mana o de ye Damangile Ibrahima Jawara Bɔgɔri Tarawele a tɛ jingo a tɛ sunɔgɔ a ko n'ale ma ka hakɛya dafa Bɔgɔri Tarawele hakilina mun b'a la Maliko la Bɔgɔri Tarawele cɛsiri ni wulikajɔ mun b'a la Maliko la Bɔgɔri Tarawele n'u bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn sɔrɔ abada k'ale tɛna sigi Bɔgɔri Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko ale kɔni bɛ ka keleya a ko keleya mun don o de ye fasoden ɲumanya keleya ye n'a fɔra ko an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye baganmara jamana mɔnikɛ jamana maliden o tuma Bɔgɔri Tarawele anw bɛ dɛsɛ sɛnɛ la ni k'an bolo mana bɔ Marɔkɔ Tunisie ka taa bila larabu jamana wɛrɛ la Bɔgɔri Tarawele olu ka zɛrɛn olu ka melon Bɔgɔri Tarawele o de bɛ bɔ yen kilomɛtiri joli joli ka na an ka jamana in kɔnɔ a ko mun de tora min ye baarakɛbaliya ye n'o tɛ ko ma ɲi ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara ale kɔni y'a lajɛ Bɔgɔri Tarawele a ka Ibu groupe bolofaraw ka ca kɔnɔna la min ye projet Jason ye o y'a bolofara dɔ ye o de ye sɛnɛ ka don ba la min ye sɛnɛ ye ka se ka dun ka fa sabati Mali ka bɔ kɔngɔya la Bɔgɔri Tarawele denmisɛn minnu bɛ n'u sigilen bɛ n'u tɛ ka baara kɛ
kɛ u bolo bɛ se ka don baara la cogo min na janko minnu ye kalan kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛ ma Bɔkari bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ Maliko la Ibrahima Jawara Damangile Bɔkari a ye hakilina dɔ ta ni ka taa sɛgɛsɛgɛ min ye kilomɛtiri 20 ani Bamakɔ cɛ n'o ye Sala ye a bɛ Kulukoro ale marabolo la min ye projet in Bɔkari a taara lajɛ ye o tuma n'a sɔrɔ a ko in a bɛna se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na wari hectare 4 bɔɲɔngo a y'o de dan min ye zɛrɛn ale ni melon na Bɔkari n'i y'a lajɛ baara min kan ka sabati min ye jibonto ye k'olu sigi sen kan Bɔkari angɛrɛ ka taa bila bagajiw la minnu b'a to fɛn ɲɛnamaw tɛ se ka sɛnɛkɛfɛnw tiɲɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen bila sen kan sɛbɛnnikɛla ko min ye o baara in ye sa melon ka taa bila zɛrɛn kɔni o mɔnen Bɔkari i b'i jɔ k'a lajɛ o kuma f'i bɛ nisɔndiya o kuma a y'a yira k'a fɔ min ye wele k'o bila jamakulu dɔ ma a ye na a ka n'a lajɛ o kuma min ye sɛnɛ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ Bɔkari min ye baarakɛbaliya o de bɛ an ka jamana in kɔnɔ a ye na n ye misali dɔ boloda n ye espérance dɔ ta a ye n'a lajɛ hali bi ŋaniya wɛrɛ bɛ n bolo n kan ka min kɛ don n'a nataw la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari maa minnu taara ka t'u ɲɛ da a ka melon ale ni zɛrɛn kan Bɔkari i tulo kɛrɛbɔsige min ye Mali transition premier ministre kɔrɔ ye Mokutari Wane ale tun bɛ délégation na o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari min ye ministre so min sigilen bɛ entrepreneuriat national ale ni emploi Bɔkari olu ka maa o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kɛnyɛrɛyew ye maa minnu ka baara ye ka se ka baara k'a jidi ka sɛnɛ k'a jidi an ka jamana in kɔnɔ olu ka maaw fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ MINUSMA olu y'a yira k'a fɔ k'olu nakun ye Mali o dɛmɛni jɛrɛjɛkulu min sigilen bɛ o la olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka taa bila maa caman wɛrɛ la minnu tɔgɔ tora dogo la sɛbɛnnikɛla ko u ye munumunu salo boloda hectare 4 Sala ni ka zɛrɛn k'a lajɛ zɛrɛn mɔlenw ka taa bila melon na Bɔkari bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara Ibrahima Jawara ale de tun bɛ jama ɲɛ ni ka baaraw yira mɔgɔw la sɛnɛ a kɛra kɛcogo minnu na a ye tile hakɛya minnu kɛ maa minnu y'a baara kɛ a bɛɛ lajɛlen an ka faso denmisɛnninw ye sɛbɛnnikɛla ko min ye hectare 4 ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen wari min ye hectare 10 bɔɲɔngo ye o ŋaniyalen b'a bolo k'a bɛn'o de boloda an ka jamana in kɔnɔ ale kɔni kalenkan ye min ye kɔfɛla kɔni na melon ni zɛrɛn ka taa bila Bɔkari min ye fɛn wɛrɛw la olu kana se ka bɔ kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ a bɛɛ ka sɛnɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ka dun Mali kɔnɔ a ko hectare 10 min ŋaniyalen bɛ a bɛna fɛn wɛrɛ minnu boloda o kɔnɔ o de ye kɔngɔn ka taa bila foronto nemuruba ani fɛn wɛrɛ Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko ne ni hectare 10 sigira sen kan an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari fɛn fɛn bɛ ka fɔ min ye Mali a jaliko la dun ka fɔ sabatili la Bɔkari ko baara bɛna boloda Ibrahima Jawara Damangile ko maa minnu kan ka kɛ Bɔkari k'u bɛ an ka jamana in kɔnɔ minɛn mun kan ka baaraw kɛ o minɛnw dafalen bɛ jamana in kɔnɔ Bɔkari ko hakiliw de kan ka baaraw boloda min ye sɛnɛ ye k'a tɛ maa janfa dugukolo tɛ maa janfa Bɔkari kan ka ɲɛsin sɛnɛ ma ni Mali y'a ɲɛsin sɛnɛ ma Mali ka kɔngɔ Bɔkari ko nin y'a fura sɔrɔtɔ de ye o tuma ale ka nin hakilina k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin baara boloda Bɔkari min ye munumunu salo olu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o tuma jama kɔni ɲɛ bɛ la zɛrɛn mɔnna melon mɔnna muntorabilen k'a déguster ne b'a dɔn i ka kuma tun bɛ kuncɛ o kan ka muru ta ni dumuni ko kuma kɔni fɔla e kɔni sigiyɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ nin ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ Bɔkari min ye muru ye u y'o de ta zɛrɛnw na kumabaw ka sin k'a cɛ ci a bilennen bɛ ca Mukutari Wane y'i dafa e tun bɛ yen wa sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn a kɛra cogo di an ka taa o man di yɛrɛ an ka taa Bɔkari i ka dumuni ko de ye problème Mukutari Wane y'a dafa a ko jɔnko Ala Ibrahima Jawara y'i ka zɛrɛn ka di MINUSMA o ka représentant y'a dafa a ko Jawara an yɛrɛ bɛ nin zɛrɛn ta ka bɔ Mali kɔnɔ yan ni ka taa n'a ye Congo ka taa n'a ye an ka jamanaw kɔnɔ fo l'Amérique Bɔkari min ye délégation tɔw ye u ko a ye dɔ ta joona k'a bila an ka mobili kɔnɔ melon fana bɛ ten cogo la u ko i ka melon dɛ a ka di hali ni Maroc melon ye wa a da ka di kosɛbɛ ne ye jibatɔ naji min i bɛ fɛn dɔ fɔ ha Jason Jawara chef i bɛ zone kɔrɔ chinois kan na ko chef Jawara chef projet Jason kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ Isaac Mayiga ale ka sɛbɛnni don Jabate Isaac Mayiga ka fara aujourd'hui fasilɛjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon ko tosira tɔgɔ k'an ka Gwanɛ ne ko docteur Umaru ko a t'an bɛ min Buba Fane hali n'a sɔrɔ o bɛ jamana kɔ kan u kun ye kɔrɔfɔ min kɛla sabu ye ni ka u nɔ minɛ n'u taara u kɔsɛmɛ mandat dépôt dilanlen kɔ ka t'u kɔsɛmɛ Bamakɔ kura kasobonba kɔnɔna na ka bɛn ni décembre kalo tile
wolonwula dɔ ye san 2021 wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye enregistrement audio dɔ ye o kɔni de ye polokotola ni ka réseaux sociaux sanfɛla minɛ o kɔni senfɛ min ye Communicati Touré Progrès Touré e ko a ma wele bila maa kofɔlen ninnu ma wa bawo min ye Boubacar Camara ale ye radio Kayira ale y'o baarakɛla ye animateur don ka taa se parti Sadi ɲɛmaa ma n'o y'a président ye Dr Umaru Mariko min ye Buba Fana ye o ye activiste ye a jirala k'a fɔ ninnu maa saba audio in ka porokotoli ka réseau sanfɛla minɛ ko a sababu kɔni bɔla ni saba dɔ la kelen na o de y'a to maa saba u y'u kɛ woropanya ye ni ka t'u kɔ sɛmɛ Bamakɔkura kasobonba la ka bɛn décembre kalo tile 7 ma min bɛnna san 2021 kɔnɔna ma o fana b'ale kɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw nana kɛ Dr Umaru Mariko ka fara maa fila tɔ in kan e ko fiɲɛ minɛ sagama bɔ ka di u ma wa bawo janvier kalo tile 4 san 2022 i b'a ye k'a fɔ liberté provisoire o kɔni u ka journal dolo ka wulikajɔ kɔnɔna na o dila u ma u bilala liberté provisoire la wa n'i y'a lajɛ kokura jugement fɔlɔ a kun jirala k'a fɔ min ye février kalo tile 15 ye san 2022 o kun kan ka kɛ nka min ye Buba Fana ye e ko liberté provisoire dila ale kɔni bɔ ka fiɲɛ minɛ kɛnɛma e ko a ma kɔsɔkɔsɔ kɛ wa a taara n'a yɛrɛ ye ka t'i da jamana kɔ kan ka sɔrɔ k'a kɛ a bɛ kumabaw fɔ sa min ye Dr Umaru Mariko ye kɔsada fɛ ale tilala ka kuma porokotolen dɔ fana yela a da kɔnɔ o kɔni wulikajɔ sabatila ka ɲɛsin Mariko ma Mariko a fana taara nka hali n'a sɔrɔla kɔsa fɛ a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ faso Maliba kɔnɔna na ko bawo ko Mali dugukolo k'a ka bon a fɛrɛlen don ale a bɛ jamana in kɔnɔ a kɔni a taa maa yɔrɔ fɔ maa ye wa a tɛna a yɔrɔ fana fɔ o kɔni kɛla sabu ye sa min ye maa min kɔni n'o bɛ se ka ye bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko minɛli bɛ kɛ kokura o de ye Ntoama ye n'o ye Boubacar Camara ye animateur radio Kayira nka ko in bɛɛ lajɛlen e ko jugement bɔlen a dɔgɔkɔrɔ a filanan min n'o kun fana kofɔla jugement tako filanan o kun bolo d'an bɛ ka bila ni utukalo sale o tile 31 na san 2022 nka min ye ni maa fila ka tunuli ye o kɛn bɛ sabu ye jugement kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila décembre kalo nata la o tile 26 san 2022 yalima hali o fana mana se maa ninnu bɛɛ lajɛlen na ye ka fara ɲɔgɔn kan walima zango k'u ka kiiri kɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Demba Konte a ka fasiri don Demba Konte an b'a fɔ ka fara fasiri sɛbɛn kɛbagaw kan